नमस्कार बंधुरा जीके बांगला ज्ञान चैनेले तुम्हादेर सकलके स्वागत। आशा करी तोमरा सकलेई भालो आछो। आजकेर प्रथम प्रश्न, कुकुर माझराते काঁদে केन? उत्तरटी हलो, कुकुर माझराते काঁদে बा हाउ हाउ करे डाकार पेछने एकाधिक कारण थाकते पारे। आसले कुकुर एका बोध करले बा मालिकेर अभाव अनुभव करले काঁদতে पारे बा हाउ हाउ करते पारे। ताछाड़ा असुस्थता बा व्यथा थाकले कुकुर रातेर बेला अस्वस्तिर कारणे काঁদতে पारे। एछाड़ा कोनो कारणे भय पेले बा उद्विग्न होले कुकुर काঁদতে पारे। तबे आमादेर समाजे अनेके विश्वास करेन कुकुर माझराते काঁদলে कोनो अशुभ घटना घटते पारे। प्रश्न, प्रतिदिन माछ खेले की हय? उत्तरटी हलो, प्रतिदिन माछ खेले आमादेर मानसिक अवसादेर पाशापाशि मानसिक अस्थिरता कमते शुरू करे एबं हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोकेर झुঁকি কিছুটা कमे যায়। ताछाड़ा एकाधिक गवेषणाय प्रकाशित हয়েছে नियमित माछ खेले आमादेर शरीरे उपकारी ओमेगा 3 फैटी অ্যাসিডের मात्रा बाड़ते शुरू करे, जा खराब कोलेस्टेरलेर मात्रा कमाते साहाय्य करे। फले आमादेर हार्टेर कर्मक्षमता बृद्धि पाय। प्रश्न, मानुषेर पर सबथेके बुद्धिमान प्राणी डलफिनके बला हय केन? बंधुरा प्रश्नगुली भालो लेगे थाकले लाइक करे दिओ। उत्तरटी हलो, मानुषेर पर डलफिन के सबथेके बुद्धिमान प्राणी बलार पेछने बेश किछु कारण रयेछे। आसले डलफिनेर मस्तिष्क अन्यान्य अनेक प्राणीर तुलनाय बेश बड़ो एवं जटिल, जा जटिल चिंताभावना समस्या समाधान एवं जोगाजोगेर जन्य गुरुत्वपूर्ण। ताछाड़ा गवेषणाय देखा गेछे जे डलफिन आयनाय निजेदेर चिनते पारे, जा आत्मसचेतनतार एकटी गुरुत्वपूर्ण वैशिष्ट्य। एमनकि डलफिन एके अपरेर साथे जोगाजोगेर जन्य विभिन्न धरनेर शब्द व्यवहार करे, जा ताके बुद्धिमान प्राणी हिसेबे प्रतिष्ठित करे। प्रश्न, शिशु जन्म नेওয়ার साथे साथे कान्ना करे केन? बंधुरा ठीक एई रकम आरो अजाना नतून नतून प्रश्न उत्तर जानार जन्य आमार चैनलटिके सबस्क्राइब करे दिओ। उत्तरटी हलो, आसले शिशु जन्म नेওয়ার कয়েক सेकेंड परे निजे थेकेई श्वास नेওয়া शुरू करे, किन्तु शिशु जखन गर्भेर बाइरे आसे तखन हृत्पिंडेर श्वास प्रश्वासेर पथ शरीरेर विभिन्न फ्लुइड निस्सरणेर कारणे आटके जाय। फले चित्कार करे कान्ना शुरू करे देय, आर एई कान्नार फलेई शिशुर श्वास प्रश्वासेर पथ परिष्कार हये जाय। ताई किछुटा समय पर कान्ना कमे आसे। ताछाड़ा शिशुर कान्ना देखे तार स्वास्थ्य सम्पर्केও धारणा पावा जाय। प्रश्न, मानुषेर काने कतगुलो हाड़ थाके? उत्तरटी हलो, मानुषेर काने मोट 3टी छोट हाड़ थाके, जा श्रवणेर जन्य खूबই गुरुत्वपूर्ण। तबे এই হাড়গুলোকে একত্রে বলা হয় অডিটরি অসিকলস, কিন্তু এই 3টি হাড়ের নাম হলো ম্যালিয়াস, ইনকাস আর স্টেপিস। প্রশ্ন, গুঁড়ো চা নাকি পাতা চা, কোন চা বেশি উপকারী? উত্তরটি হলো, বিশেষজ্ঞরা বলছেন গুঁড়ো চায়ের চেয়ে পাতা চা বেশি উপকারী, कारण पाता चाये অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের मात्रा बेशी थाके, फले हृदरोगेर आशंका कम थाके। ताछाड़ा पाता चा स्नायु शांत राखे, फले शरीरे उत्तेजना कमाते साहाय्य करे। प्रश्न, बार बार गरम करा चा खेले शरीरे की प्रभाव पड़े? उत्तरटी हलो, बार बार गरम करा चा खावा स्वास्थ्येर जन्य क्षतिकर होते पारे, विशेष करे
যদি তা দীর্ঘ সময় ধরে অভ্যাসে পরিণত হয়। আসলে বারবার গরম করা চা খেলে হজমের সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে, পেটের সমস্যা বা অন্যান্য সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়তে পারে। তাই সবচেয়ে ভালো উপায় হলো প্রয়োজন অনুযায়ী চা তৈরি করা এবং তৈরি করার পরপরই তা পান করা। প্রশ্ন, কোন গাছে মাত্র একবারই ফল আসে? উত্তরটি হলো কলা গাছ। একবার ফল দেওয়ার পরেই সাধারণত মারা যায়, তবে এর গোড়া থেকে নতুন চারা গজায় এবং সেই চারা থেকে আবার ফল পাওয়া যায়। তাছাড়া আনারস গাছেও একবারই ফল ধরে, তবে এই ধরনের গাছগুলোকে মনোকার্পিক উদ্ভিদ বলা হয়। প্রশ্ন, শরীরে রক্তের অভাব দূর করার জন্য কোন সবজি খাওয়া উচিত? উত্তরটি হলো আমাদের শরীরে রক্তের অভাব পূরণের জন্য শুধু একটি নির্দিষ্ট সবজির ওপর নির্ভর না করে বিভিন্ন ধরনের আয়রন সমৃদ্ধ সবজি খাবারের তালিকায় যোগ করা উচিত এবং এর পাশাপাশি ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল ও খাবার গ্রহণ করা জরুরি, কারণ ভিটামিন সি আয়রনকে আরও ভালোভাবে শোষণ করতে সাহায্য করে। তাই বিশেষজ্ঞরা বলছেন পালং শাক, কলমি শাক, ব্রোকলি, বাঁধাকপি, বিট, গাজর, টমেটো, কুমড়ো, লাল শাক নিয়মিত খেতে হবে। প্রশ্ন, কোন খাবার খাওয়া শুরু করলে পুরুষের শক্তি দীর্ঘ সময় আটকে থাকে? উত্তরটি হলো নিয়মিত স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া শুরু করলে। প্রশ্ন, আমরা সকলেই জানি যে আগুন জ্বালানোর জন্য দেশলাই ব্যবহার করা হয়, কিন্তু দেশলাই কাঠিতে কোন পদার্থ ব্যবহার করা হয়? উত্তরটি হলো আসলে দেশলাই কাঠির মাথায় পটাশিয়াম ক্লোরেট, অ্যান্টিমনি সালফাইড, সালফার, কাঁচের গুঁড়ো ব্যবহার করা হয়। আর এই সমস্ত রাসায়নিক পদার্থগুলোকে কাঠির মাথায় ধরে রাখার জন্য আঠালো পদার্থ ব্যবহার করা হয়। বন্ধুরা, আজ এখানেই শেষ করছি। পরবর্তী ভিডিওতে নতুন কিছু তথ্য নিয়ে হাজির হব।